बज़ाहिर तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी जब ये मीटिंग्स होती हैं, जिस तरह की मीटिंग हुई जिसके अंदर तमाम पार्टी की क़यादत ने शिरकत की, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी मौजूद थे, वज़ीर आज़म भी मौजूद थे, चीफ़ मिनिस्टर पंजाब भी मौजूद थी, तमाम मेन क़यादत भी उनके साथ बैठी हुई थी। तो पता ही चलता है कि वाक़तन कोई बड़ा उनको चैलेंज दरपेश है। फ़िलहाल तो बज़ाहिर चैलेंज ज़िमनी इंतखाबात का है। उन हलकों के अंदर जो खाली हुए हैं, उन सज़ाओं के नतीजे में जो अदालतों ने 9 मई पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को दिए हैं। बाज़ हलके जिन का तज़किरा हो रहा है, वो एक टेस्ट केस बन जाएंगे ज़िमनी इंतखाबात के अंदर कि इंतखाबात किस किस्म के होंगे, इंतखाबात के अंदर लोगों की शिरकत क्या है, और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो ये कहती है कि पंजाब के अंदर हमने बहुत बड़ी तब्दीली लाने की बुनियाद रख दी है। अगर हमने मुकम्मल इमारत अभी तामीर नहीं भी की तो तब्दीली की बुनियाद रख दी है। उसका भी एक इम्तिहान होगा। तो ये ज़िमनी इंतखाबात हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो चैलेंज है, जिसके ऊपर मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने साबित करना है कि तमाम तर वसाइल जब उनको मैसर हैं, तमाम तर सहूलियात जब उनको मैसर हैं, और हुकूमत के ज़ोमा ख़ुद ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई उनकी टांगें नहीं खींच रहा, तो फिर जब वो सर जोड़ कर बैठते हैं तो फिर इसके नताइज भी निकलने चाहिए। उनका इशू क्या है कि अगर तमाम तर सहूलत के बावजूद जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री है इन ज़िमनी इंतखाबात के अंदर वो ना हुआ, जिससे ये पता चला कि उनकी मकबूलियत सरपट घोड़े की तरह भाग रही है, और मुस्लिम लीग नून के मुखालिफ जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर आप लें तो उसके इस्तारे गर्दिश में हैं, तो फिर अवाम के अंदर ये बयानिया बनेगा कि जी सब कुछ करने के बावजूद अगर आप चंद हज़ार वोटों से ही जीते हैं तो इसका फ़ायदा क्या हुआ। दूसरी बात ये भी उन्होंने देखनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तंजीमी तौर पर क्या अपने आप को कितना मौसर साबित कर सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मानना है कि उनके लिए तंजीम की ज़रूरत नहीं है, बस एक नाम ही काफ़ी है, और नाम है इमरान खान का। इमरान खान अगर जेल में है तो फिर सत्ते खैर हैं, क्योंकि जेल के अंदर वो एक विक्टिम के तौर पर कार्ड्स प्ले करता है अपना, और वो विक्टिम कार्ड जो है वो इलेक्टोरेट के साथ खूब रेजोनेट करता है। एक ख़ास हद से ज़्यादा मैं कुछ इस थीरी का मुतरफ नहीं हूँ, लेकिन मुस्लिम लीग नून को यकीनन ये मसला है कि अगर इमरान खान जेल के अंदर से बैठकर हज़ारों लोगों को वोट डालने की तरफ माइल कर सकता है, और तंजीमी ढांचा बदतरीन धचके खाने के बावजूद और कमज़ोर होने के बावजूद रुकावट नहीं बनता उन लोगों की लाइनें लगवाने में पोलिंग बूथ्स के सामने, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हल आपके पास क्या है। मुस्लिम लीग नून का जो दूसरा बड़ा एडवांटेज है वो भी उनके लिए दर्द सर है। एडवांटेज ये है कि उनके लिए सफ़ें जो हैं वो खाली होती हुई नज़र आ रही हैं ओपोनेंट्स की। अगर आप हालिया सज़ाओं की खेप देखें तो जो मुस्लिम लीग नून की सहूलत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में मौजूद क़यादत के ऊपर सज़ा दर सज़ा की तहें जमना है। अब पंजाब में आपको कोई लीडर नज़र नहीं आता। हमारा नज़र जो बाई इलेक्शन के ज़रिए आपको नज़र आएंगे, पता नहीं अब वो नज़र आएंगे नहीं आएंगे कैंपेन के अंदर, क्योंकि उनके भी मसाइल काफ़ी हैं। अगरचे मुझे बताया गया है कि वो अपनी ज़मीनें जो उन्होंने पंजाब के एक हिस्से के अंदर रखी हुई हैं जहाँ पर वो YBG के काम होते हैं और ठीक ठाक उनकी ज़मीनें हैं, ठेके पे दी हुई हैं, तो वो एक मुस्लिम लीग नून के कुछ उनके साथी उनकी गाड़ियों में वहाँ पर घूमते हुए पाए जाते हैं, और सारे मुकामी लोगों को पता है कि हमाद अज़हर वहाँ पे आया हुआ। अब ये खबर दुरुस्त है या नहीं है इस बात से कतई नज़र, लेकिन उनकी पकड़ नहीं हुई, ना उनकी पकड़ हुई है ना उनकी जकड़ हुई है, और अपने वालिद मरहूम के जनाजे के ऊपर भी वो नज़र आए। तो वो बाई इलेक्शन के अंदर कारकर्दगी क्या दिखा पाएंगे, मुस्लिम लीग नून के लिए ये भी दर्द सर है कि जो मुकामी क़यादत फ़ारिग हुई है और जो मैदान में मौजूद है, अगर वो अपनी जान बचाने में मसरूफ़ है तो फिर तो इनका एडवांटेज बहुत बड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर सज़ाओं के बावजूद मुस्लिम लीग नून इस एडवांटेज को ट्रांसलेट नहीं करती है बड़ी किसी विक्ट्री के अंदर, तो फिर ज़ाहिर है ये बात शर्मिंदगी का बायस ही बनेगी। इसके साथ ये भी देखें कि जितनी सज़ाएँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को मिलती हैं उतनी जज़ा मुस्लिम लीग नून की सियासी नहीं मिलती, बल्कि पब्लिक के अंदर क्रेडिबिलिटी के इश्यूज़ भी सामने आ जाते हैं कि जी देखें ना, आपके पास तो ओपोनेंट ही नहीं है, आपके ओपोनेंट को जेल के सलाखों के पीछे उनकी क़यादत को रखा हुआ है, कुछ मुल्क से भाग गए हैं, और बिल्कुल इन ज़िमनी इंतखाबात के करीब सज़ाएँ दर सज़ाएँ हो रही हैं। तो इसकी वजह से तो आपको फिर आसमान तक जाना चाहिए नंबर्स में, आपके तो बहुत ज़्यादा वोटर निकलने चाहिए।
تو یہ دونوں بڑے چیلنجز ہیں۔ تیسرا چیلنج کارکردگی کی مقبولیت بھی ہے۔ ہم نے روایتی طور پر دیکھا ہے کہ کارکردگی کے ووٹس نہیں ہوتے۔ مریم نواز کے اپنے سٹیکس بھی اس تمام عمل کے اندر، جس کے اوپر سر جوڑ کر ان کی قیادت بیٹھی ہوئی تھی، کافی زیادہ ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ مریم نواز ان انتخابات میں خاص کارکردگی کا بیانیہ لے کے جا رہی ہوں گی۔ وہ کارکردگی کا بیانیہ وہ ذاتی طور پر لیڈ کر رہی ہیں، وہ ذاتی طور پر ان کی تشہیر کی بنیاد بھی بنتا ہے، اسکیموں کے اوپر ان کے نام کے ٹھپے بھی لگتے ہیں۔ وہ آپ کو پنجاب کے اندر ترقیاتی کاموں کا لیڈ پرسن نظر آتی ہے، اور ایک ہی پرسن ہے۔ اب نواز شریف بھی نہیں ہے، اب کوئی اور بھی نہیں ہے، اب صرف مریم نواز ہے۔ تو ان انتخابات کے اندر مریم نواز کے اپنے سٹیکس بھی بہت زیادہ ہیں کہ کیسے پاکستان مسلم لیگ نون ان انتخابات کے ذریعے یہ ثابت کرے کہ ہم نے جو انویسٹ کیا تھا مریم نواز کے اندر وہ صحیح ثابت ہو رہا ہے، اس کے نتائج نکل رہے ہیں۔ اور چوتھی بات کہ تنظیمی طور پر مسلم لیگ کے بارے میں بہت ساری باتیں پنجاب میں کی جا رہی ہیں، کچھ آپ تک پہنچتی ہیں، کچھ نہیں پہنچ پاتی، کیونکہ سارا فوکس پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ہے۔ لیکن تنظیمی طور پر کہ بہت زیادہ تگڑی جماعت نہیں ہے، اندر خانے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نالاں ہیں، اور ان کی ناراضگیوں کی بنیاد جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی آپ کو نظر آئے گی، لیکن ہیں ناراضگیاں ان کی۔ تو مسلم لیگ نون کی جو قیادت کی تنظیمی صلاحیت ہے، دھڑے بندی کتنی ہے، جہاں پر انتخابات ہو رہے ہیں وہاں پر لوگ ناراض کتنے ہیں، ان کے ہم نے کتنے کام کروانے تھے، کتنے کام نہیں کروائے، کتنی مرتبہ میٹنگ کرنی تھی، وہ آئے ہمارے پاس، ہم ان کے پاس نہیں گئے، یا ہم نے ان کے لیے دروازہ نہیں کھولے۔ یہ تمام معاملات جو ہیں مسلم لیگ نون کی پلیٹ کے اوپر ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے دو ہی بڑے مسئلے ہیں، یہ بھی ان کے لیے چیلنج ہے۔ ایک تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کے لیے ان کا ماننا یہ ہے کہ ہمارے لیے عمران خان ہی کافی ہے، عمران خان جیل میں ہے تو پھر ہمارے لیے بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کیا وہ تنظیمی ڈھانچے کی کمزوری کے باوجود لارج نمبر جو ہے لوگوں کا وہ پولنگ بوتھس کے اوپر لا پائیں گے نہیں۔ تو آپ کو لگے گا کہ بڑے سیاسی سیناریوں میں جب سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہے مسلم لیگ نون کے لیے، حکومت مرکز میں ان کی اپنی ہے، پنجاب میں ان کی حکومت اپنی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک ہیں، بلوچستان کی حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہے، سندھ کے ساتھ بھی کوئی بڑے مسائل نہیں ہیں، اور ہر طرف سے اچھے کی آوازیں آ رہی ہیں، جو گیلپ سروے آتے ہیں وہ بھی ان کے لیے موافق ہیں۔ تو اس تمام اچھی ہوا کو اچھی سیاسی فضا میں تبدیل ہونا ہے۔ تو یہ فضا کا جو امتحان ہے چھوٹے پیمانے پر آپ کو لگے گا، لیکن ایک بڑا امتحان ہے، وہ ضمنی انتخابات ہے۔ تو اگر مسلم لیگ نون کی ساری قیادت مل بیٹھ کر یہ طے کر رہی ہے کہ ہم نے یہ ضمنی انتخابات کے اوپر کیسے فوکس کرنا ہے، تو ظاہر ہے یہ ایک اہم اور سنجیدہ معاملہ ہے۔ اور بالکل آخر میں اس نظام کا بھی امتحان ہے، میڈیا کا بھی امتحان ہے کہ انتخابات کے اندر دھاندلی کے الزامات کتنے لگتے ہیں، پکڑ تکڑ کیا ہوتی ہے، میڈیا کی کوریج کیسی ہوتی ہے۔ تو یہ ضمنی معاملات ہیں، لیکن ہیں بڑے اہم۔ بنیادی طور پر ضمنی انتخابات ضمنی نہیں ہے، وہ ایک ضمانت کے طور پر یا سیاسی طور پر ایک تنازع کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں۔ ضمانت یہ ہے کہ کارکردگی کے اوپر آپ ووٹ لے سکتے ہیں، اور تنازع یہ ہے کہ باوجود سزائیں دینے کے اور عمران کو جیل میں رکھنے کے پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر پھر بھی باہر نکل رہا ہے۔